Gutom ka na ba? Yes. Alas sa mood kumain. Lasing pa yan. Yes. Para shot ka. Di masarap? Uy. Mali, mali. Mali ng order. Wrong order. Uy. Gumamit ka ng ano. Kilo. Daming take-out yan ah. Matigas yung beef steak eh. Pagkain ng aso. Ah, masarap ba? Gelatin na nakatinitor ka pa, ha? Wrong order, wrong order. Pina-cancel. Ah, yung drink na may ano. Puta, nalago parang MP yan ah. Cheat! Cheat! Yan!
Monte yan. Kukontak daw kay Joy Belmonte. Pipirma na ni Joy Bel. Slashing yan. Kakasingot mo lang ba ng katol? Ibalot.